ईरान और अमेरिका की जंग का आज छठा रोज़ है। अभी भी ईरान की जानब से अमेरिका के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता से कुछ ताज़ा तफ़सीलात हैं और साथ साथ कतर और इसके अलावा कई एक अहम ममालिक में एक बार फिर से धमाकों की इतलाआत मौसूल हुई हैं। तो दूसरी तरफ समंदर के अब बाकायदा तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान एक खौफनाक जंग का आगाज़ हो चुका है, जहाँ अमेरिका की जानब से ईरानियन एसेट्स के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। तो वहीं अब अमेरिका का एक अहम तरीन असासा जो है इसके ऊपर हमला हो चुका है। ये असासा कौन सा है और कहाँ पर हमला हुआ है, इस हवाले से ईरानियन ज़राए या क्या तफसीलात हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जंग के हवाले से कुछ ताज़ा डिटेल्स होंगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर भी करना है और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी आपने लाजमी कमेंट्स करना है और साथ साथ कमेंट्स में ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल के ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय फीडबैक में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन किराम, आज ईरान और अमेरिका के दरमियान बाकायदा तौर पर यह छठा दिन है कि दोनों इतराफ से हमलों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कतर के हवाले से बड़ी कुछ अलार्मिंग तफसीलात फराम हो रही हैं। एक बार फिर से ईरान की जानब से कतर के दारुल-हुकूमत दोहा के ऊपर हमला जो है वो किया गया और वहां पर इस वक्त जोरदार धमाकों की इतलाआत मौसूल हुई हैं। अब इसमें कतर का जो दारुल-हुकूमत दोहा है वहां पर मुख्तलिफ धमाकों की इतलाआत मौसूल हुई हैं और साथ ही साथ जो अमरीकी सफारतखाना है वहां पर इस वक्त चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है। और इस सूरत हाल के अंदर अब दोहा में जो अमरीकी सफारतखाना है इसके करीब जितनी भी रहायशी इलाके हैं, एक तो फौरी तौर पर जो असात हैं या नुकसानात से बचने के लिए वहां पर जितने भी रहाई पजीर अफराद हैं उनको एडवाइजरी जारी की गई है कि वहां से आप फौरी निकलें और इनका वहां से इनखला शुरू हो चुका है। अब बीबीसी इस हवाले से ये रिपोर्ट कर रहा है कि कतर की जो वजारत दाखिला है इनके मुताबिक इसने एहतियाती इकदाम के तौर पर दोहा में अमरीकी सफारतखाने के करीब रहने वाले शहरियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। यानी कि ये खतरा जाहिर किए जा रहे हैं कि किसी भी लम्हे ईरान की जानब से कतर के अंदर जो अमरीकी सफारतखाना है इसके ऊपर हमला किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अल रियाज के अंदर यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर भी हमला हुआ जिसमें CIA का एक हेड ऑफिस भी बताया जा रहा है जो कि इस हमले का निशाना बना। और दूसरी तरफ दुबई या दीगर कई एक अहम खलीजी ममालिक के अंदर भी ईरान की जानब से अमरीकी सफारतखानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जैसा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये स्टेटमेंट दी कि उन्होंने जो ईरानियन नेवी है इसको मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है और तकरीबन जो कई एक अहम असासे थे ईरान के वो भी अमेरिका ने तबाह किए और ये क्लेम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अब इसके साथ साथ ईरान की जानब से बड़ी एक अहम कार्रवाई की गई है और इसके हवाले से राइटर्स ने जी ये दावा किया है कि ईरान ने अभी अभी ये तफसीलात मौसूल हुई हैं कि एक ऑयल टैंकर था पर्शियन गल्फ के अंदर अमेरिका का, इसके ऊपर भी हमला कर दिया और ये राइटर्स ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो है वो खबर दे रहा है। अब इसमें आपको बताऊं तो ईरान का इस हवाले से ये दावा है कि खलीज फारस में एक अमरीकी टैंकर था, इसको ईरान की जानब से हमला करते हुए निशाना बनाया गया है। अब इस हवाले से ईरान का एक तो सरकारी जो टेलीविजन है इनके मुताबिक इसकी बैरिया के जंगी दस्तों ने आज जुमेरात के रोज खलीज फारस के शुमाली हिस्से में एक अमरीकी टैंकर को निशाना बनाया है। बयान के मुताबिक जहाज को खलीज फारस के शुमाल में एक मिसाइल से निशाना बनाया गया है और वो इस अमरीकी टैंकर को वहां पर नुकसानात की इतलाआत जो हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं ईरानियन ज़राए जो हैं। अब इसके साथ साथ जो ईरानियन ज़राए वो ये भी कह रहे हैं कि इन्हें आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो अभी भी हासिल है जो खलीज फारस को बैर हिंद से मिलाती है। ताहम इस हवाले से आज़ाद अगर ज़राए से मैं आपको बताऊं तो किसी किस्म की जो कंफर्मेशन है वो सामने नहीं आई और ना ही अमरीकी नेवी या अमरीकी हुकाम की जानब से इस वाक़े की अभी तक कोई कंफर्मेशन की गई है कि क्या आया ईरान की जानब से खलीज फारस के अंदर इनके ऑयल टैंकर पर हमला किया गया है। अब इसके साथ साथ दीगर जो इस वक्त डिटेल्स हैं वो भी आपको बताऊं तो बहरीन के हवाले से इस वक्त कुछ नई तफसीलात जो हैं वो फराम हो रही हैं और बहरीन के ऊपर एक बार फिर से कुछ इंतहाई होलनाक जो हमले हैं वो ईरान की जानब से किए गए हैं। अब इसके हवाले से BBC ने इस हवाले से ये रिपोर्ट किया कि बहरीन की जो इंतजामिया है इनकी जानब से ये दावा किया गया है कि उन्होंने 75 ईरानी मिसाइल और 123 जो ड्रोन हैं इनको फिजा में कामयाबी से निशाना बनाया और इन्हें तबाह किया है। यानी कि एक बड़ा फिगर है ये जिसमें 75 के करीब ईरानियन
ایرانین میزائل اور 123 کے قریب جو ڈرونز ہیں وہ فائر کیے گئے تھے ایران کی جانب سے۔ اس میں کئی ایک حملے جو ہیں وہ وہاں پر مختلف دھماکوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، لیکن بحرین جو ہے وہ ابھی آفیشلی اس چیز کو ڈینائی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو حملے تھے ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ اب بحرین کی جانب سے اس بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جب سے ایران نے ملک کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے تب سے اب تک اس نے 75 ایرانین میزائل اور 123 ڈرون کو تباہ کیا ہے۔ بحرین کی دفاعی افواج نے اپنے اس حوالے سے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے کیے جانے والے مسلسل حملوں کی لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بیان میں عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے اور اس حوالے سے متحدہ عرب امارات یا قطر یا کویت دیگر جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت خطرات لاحق ہیں کہ ایران کی جانب سے کسی بھی لمحے، کیونکہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کب حملہ کرے گا یا کیسے حملے کرے گا، تو اس میں ایران کی جانب سے مکمل طور پر تھریٹ کو دیکھتے ہوئے آلریڈی یہ عوام کو ہدایات بارہا کی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف تل ابیب کے حوالے سے بھی ایران کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور تل ابیب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو ایرانین ذرائع جو ہیں انہوں نے اپنے بیان میں اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جمعرات کے روز اسرائیل کا جو بین گورین ایئرپورٹ ہے اور وہاں پر جو ان کی 27 ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اس میں ایران کی جانب سے جو میزائل داغے گئے ہیں وہ بیسیکلی خرم شہر 4 جو میزائل تھے یہ استعمال کیے گئے ایران کی جانب سے، جو بین گورین ایئرپورٹ، اس کے علاوہ جو 27 ایئر پوسٹ اسرائیل کی کنسیڈر کی جاتی ہے اس کو ایران کے بقول انہوں نے نشانہ بنایا۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل جو ہے ان کی جانب سے اس حوالے سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ ایران سے میزائل داغے گئے تھے اور پورے وسطی اسرائیل بشمول تل ابیب میں خطرے کے جو سائرن تھے وہ بجے تھے، تاہم اسرائیل کا اس حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دفاعی نظام ایرو 3 اور ڈیوڈ سلائنگ نے زیادہ تر جو حملے تھے ان کو فضا میں ہی تباہ کیا ہے۔ اب اس میں یہ چیز جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ کیا آیا یہ جو خرم شہر 4 میزائل داغے کے تھے ایران کی جانب سے، انہوں نے ایران جو دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے ہٹ کیا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ داغے گئے تھے لیکن انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے ابھی جو اسرائیلی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران نے میزائل فائر کیے ہیں وہ اسرائیل تک پہنچے، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ موجود مسافروں کو طیاروں سے نکال کر شیلٹرز میں منتقل کرنا پڑا۔ اب جو تباہی کے دعوے ہیں اس میں ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے مؤثر اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ صرف کچھ ٹکڑے کھلے مقامات پر گرے اور کوئی بڑا جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا۔ لیکن بین گورین ایئرپورٹ جو ہے وہ چونکہ پہلے سے ہی کمرشل فلائٹس کے لیے اسرائیل کی جانب سے بند کیا گیا تھا، لیکن حملے کے وقت وہاں پر جو کچھ امدادی پروازیں تھیں وہ لینڈ کرنی تھی، جنہیں حملے کے دوران ہی فضا میں چونکہ روکنا پڑا، اور اس صورتحال کے اندر ایران جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے ہٹ کیا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہٹ نہیں کیا۔ اب یہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس وقت چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی انتہائی خطرناک ہیں۔ ایرانی جو حملے ہیں وہ امریکی ایسٹس کے اوپر بھی کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ کی جانب سے بھی ایران کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ یہ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔